Bong, gibalsan ra. Nyaro is back. Idol Natoy, nasa mythic na. Nasa mundo ng mga halimo si Papa. Langyamin, ang daming talbog! Langyamin, ang dami nung knock-up, pre. Kanina pa ako patalbog-talbog, pre. Walang katapusang talbog. Ibaba nyo ko, min. Langya kayo. Our turret is under attack. Good game. Impossible. Lola, Nyaro! Nyaro! Binalikan ni Nyaro! Nilakdosan ng bubog! Sinampal ng kapangyarihan! Lo. Kanili si Papa Dudong sa kubi, Papa Dudong. Papa Dudong! Nga ni Papa Dudong, Papa Dudong! Ayo, Papa! Turtle pre. Level 8 naman yung mananap ba eh? Papa Dodong! Yati, daganang talbog. Ay! Kulang yan, dami talbog. Lang yamin, parating na lang ako sa ere, pre. Lang yan, talbog yan. Buang oy, dilihan na ako, pre, oy. Yati ni si Dudong ba eh? Dudong! Nanap ka, Dudong! Nanap ka! Lang yaman, inakaw na yung buff ko, pre. What a delay na si paring Choy. Delay tayo ng mga at least double ng ano ko, pre. Delay na tayo. Our turret is under attack. Launch attack. Nasuko noon si Dudong. Nga ni Dudong, eh. Mikey Wabenga, what's up, my man? Our turret is under attack. Launch attack. Kukul si Papa Dudong ba eh? Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Papa Dudong sa habang buhay. Yati! Yati! Na-burst Jedi Kigwa. Focus, focus. Hindi na ako focus. Ult is not ready. Sige lang guys, intro boys lang yan, mark my word. Intro boys lang yan, intro boys. Ult is not ready. Nyaro na bahala dyan, Nyaro versus everybody. An enemy has been slain. Launch attack. Bigay nyo lang par, bigay nyo lang. Enemy has slain the turret. Yung red buff pre, yung red buff. Kaya to late G. Serious mode. Good game. Good game. Ally has been slain. Wag par, wag. Our turret has been destroyed. Kalma pre, kalma. Under attack. Our turret has been destroyed. Ay, yate, wag ko ka-skill! Sheesh! Skill ba eh, buwang nga eh. Your turret is under Malapit na sana yun sa Tori pre. Our turret is under attack.
Malas, 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 malas. 諦めない Ult is not ready. アテナのセイントこの称号を誇りに思う Japan. Berapa banatan na yan? Kinron ka lang, si Badang to. Nawa, nag-equip powers. Na-expire akong powers, pre. Go, Nyaro, wala kalaban dyan. Turret is under attack. Our turret has been destroyed. Your team's turret is under attack. 何度でも挑戦してやるぜ Coming, 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 coming. An ally has been slain. Tara, tara, tara. Ay. Enemy has slain Lord. Ay, yate. Dalawa tayo na silip eh. Walang yamin. Pinakast. Our turret is under attack. Our turret Kitas has been Clay Boy. destroyed. Inhibitor turret is under attack. Online na kintoy. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Enemy killing. Nagsilhig naman kagtaman di FTS. Kulata, choy. Inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Nga sa Priya. Uy, nanilhig yun ng mananap ba yun? Shut down. Kaya mo kat! Under attack. Nababa itemin ko. Baka kakayanin to late GJ. Si Nyaro nang gumagawa ng pangarap dito sa amin, no? Naku, Nyaro, huwag ka mamatay! Good game. 諦めない Sakit, makaya kalaban ba eh? Sakit. Bida! Ipita eh. Nishat, what's up Nishat? Mukhang road to epic ah. Balik yata muna tayo ng epic pre. Wala agad ba? Di na madala ba eh? Buanga eh. Uy, makatangawot na lang taan eh, Joy. Murag, road to epic tayo, men. Road to epical glory. Wala na guys, 2 puntos na lang men, magbabalance na. Hanip naman yan insan, no? Pasok ka nga, Lorenz. Halika nga, Lorenz.
Nga pare ay. Lawrence, pasok ka Lawrence. Jasper din, pasok ka Jasper, Lawrence. Jasper and Lawrence muna pare. Pasok kayo dalawa. Bilis! Nga ni oy. Lawrence, bilis! Ipit man, pre. Wow nga, oy, malapit. 2 games na lang, guys. 2 games na lang. Marireach na lang. Lose yung wins. Marimar, Santimaan, Kuniho. Road to Epic na naman yung ano natin, par. Road to Epic. Kahapon, ang ganda ng performance ko pag nagkukurbadang ako. Ngayon yun, kinapos. Kinakapos na tayo. Core pa din si Choy, pre. Core pa din ako, guys. Caption ko, bad score eh. Kaya bad score tayo, guys. Masunurin ako sa mga ano. Bahala kayo sa buhay nyo, huwag kayong magbuot. Your team is banning. Kurbads, caption ko eh. Kaya kurbads tayo. Huwag na yan si Zilong, sapat yan eh. Nangiyang pre-yamin, nanilhig. Is banning. Please pick a hero. この世界の影 Enemy is Hopefully, pagpapalain tayo par. Ano dyan yun? Dalawang talo na, pre. 半蔵三蔵氏は全てを Dalawang talo. Isang panalo. 狙った獲物は逃がさない Re-record ko kasi lahat ng mga ganap sa buhay ng badang ko eh. O yung total matches. これが the ペ enemy ガサスの Baka malas yung Senseiya ngayon. Dito muna tayo sa Pegachoy. Pegachoy! 私は絶望より Nathaniel 現れ Cruz. 希望に向かう者ようこそ Your Tomoyo. team is picking. 最後の最後まで耐え抜け Gina-appel ni mo off-live na score. Ah, yes, Jocelyn. 希 The 望を持 enemy ち is 続ければ picking. Yes, yes, yes. Hanggang end season to. Kahit naglalaro ako off-cam, off-live, nilalagay ko pa rin. Tingnan nyo yung total matches ko for this season tsaka itong scoreboard. Kapareho lang. 50 matches na tayo. 50 matches. Meow, 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 meow. Meow, meow na rin. Nga ni meow, meow eh. Meow, 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 meow. Yes, Niaro. Sinubukan ko lang yun. May in-update kasi ako sa ano eh, sa LD player. Sinubukan ko kung lag pa din. So, goods naman ngayon. Meow, 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 meow. Welcome to Mobile Legends. Sige. 5 seconds. Bawi. Enemy reaches the battlefield. Brian Pamad. What's up, Brian? All troops deployed. 俺のコスモを見せてやる姉さんを探しているんだ姉さん
Ay, Boss Gardo. Wala na, boss. Goods na settings, boss. Bunal na tani. Adrian Kabila, what's up, Choy? Win rate, mga nasa 53, Choy. Mga 53 win rate. Luye, guys, nandito. Has been slain. Uy, dito ko niyo, pre. Hanep, nangi-invade ng mga marimar. Ally has Nice. An enemy has been slain. Nice, pre. Request back. Tagam, deserve. Alex Hearts, what's up, Alex Hearts? Launch attack. Kunin na lang natin to dito. Slain. Request backup. An enemy has Bong, kana. May gusto na ko mga kauban doy. Ano ba? Kaog tao. Nyaro, nagkakating classes na. Tort, guys. request backup. Sino ko rin nakalaban? Hanzo? Killing spree. An ally has slain the turtle. Kulak Aldos eh, di nakatabok. Di nakatabok ang Aldos, bay. May checkpoint. Nga nyaro, oy, checkpointan, no? Checkpoint. Ba't nag-back si Nyaro? Binasag mo na sana, Tori. 生きてこのトーナメントから出てやる Sa akin yun, ano, Boss Gardo. Unstoppable. Korean? Pwede. Iba to? Nang-i-invade eh. Nang-invade nga sa akin kanina. Slain. Double kill. Nag-farm raman ko din ba? Yung kakampi ko, guys, eh. Puro naman na to. Puro kills. Launch attack. Ay, nag-restart pala. もっと強くなられ Killing spree. An enemy. Thank you. Destroy the turret. クロスが強くなったのを感じる息は Nga sa Hanzoy! Nag-ampo, ras gilid! Nga, di mo pare, oy. Dagan siya, basi ni mabuhi ka ugma. Masingang blow! 誰でも命を輝かせることが Patay mong duwa, Choy, lukot. Matapang ka, ha? Whee! Meow, meow! Unstoppable. EI gini ba eh? EI! Double kill. Okay na yan, at least AI. Pusing kaya natin ng early to. You destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Launch attack. Godlike. Tao po ba kayo? Tanungin na lang natin, Choy. Kung magre-reply yan, Ally has slain. matik na. Monster kill. AI to, pre. Okay lang to, bonus game na to, pre.
Daog na ni. Ako, farm pa ako ng farm dito. Di naman ako low streak eh. Dalawa lang naman yung talo ko. これでクロスはもっと強くなれる Bong, pinatay ng AI. もうあんな訓練は嫌だ Tapang talaga oh. Nice. Papasukin ni Chu yan. Walang uuwi. お前のパンチは鈍い Your team destroyed a turret. Di sulod na ninyaro guys. Savage! Savage! Ah! Basic information. Savage ninyaro guys. Pusin na natin to. Oh, bot to, bot. Godlike. Bot. An enemy has been slain. You destroyed お前は強いだが俺の方がもっと強い Goal na lang natin dito is magpa-gold. Gold medalist. legendary. 俺の力を見るがいい An enemy has been slain. Launch Ay, financial ng Aldos. お前のパンチは鈍い Ay, nako Aldos. Tinuloy mo sana. shut down. お前の動きが見えるぞ Stock natin mamaya, pre. Nabutan. Palag-palag yung mga AI, bay. Has been slain. Wala ba mga skin? Pag walang mga skin, choy. Wala. Mga normal. 何度でも挑戦してやるぜ Check natin mamaya. AI ito pag ganito, pre. End na natin, mid lane na. 俺はトーナメントなんて興味はない Wasyang! Oh, bilis sumakbo ah. Has been slain. An enemy has launched attack. Nyaro hangol. Destroyed a turret. An enemy has been slain. Ang Nyaro, pinapasok na sa turret. Slain an enemy. Initiate retreat. Destroyed. Sakot ng putok par. Ay! Our turret has been destroyed. Gi-cancel. Anong baboy? Kinancel eh. Loko talaga tong AI na to. Yak. Ah! Bakit alam nyo? Alam nyo, pre.
Ang ipatay. Yung patay ka na sana, pre. Pero kinancel lang Aldos. Hala, pumalag na. An enemy has been slain. Double kill. 諦めない Ah! Wawa talaga si Monton minsan, guys. Buako ng pader. Buako ng pader. Buakon na to. Buakon. Wala na akong magagawa dyan. Wala pa, di pa nyo tinapos. Mananap naman kayo eh. Susuntok na lang ako ng pader, di pa tinapos. Bye-bye, Nyaro. Ay! Putalang nila, pre. Walang iya naman kasi ito si Lawrence. Hinila papunta doon. Hindi ko ni mananapan eh. Dami-daming pwede puntahan. Doon pa hinila papunta, Lord. An enemy has been slain. Alam nila kung saan ka nagtatago, kaya wala kang takas. Ala, hangulas ako ano. Hangul king Aldos, bay. Ala, Papa Aldos. Ala, patay pa si Nyaro. Bagduki. Papalagan ka niyan. Lo. Ah, nga Nyaro. Uy, may depensa yung ano ha. Nga sa AI. Pusin nyo na yan. Mananap naman kayo. Pinapatagal nyo yung laban eh. Pinapatagal yung laban. Hindi tinatapos ng early. Victory! Pero yung di ko makakalimutan yun, yung piso na lang HP mo, sinarge ka na ng Aldos, kinancel pa ng AI. Love talaga ako ni Monton. Ayaw talaga ako ipabalik ng epic. Pag mag-comment dyan sa akin, Chay, pag mag-comment. Wala man. Mas sila nag-comment. Weird. Kalaan mo, swerte ng mga naparte ko ngayon, min. Yung bagong pasok. Uy, nasa in lobby, pre. Ala. Ay, hindi sila ano, par. Pero Legend Paul. Okay. In lobby, oh. AI pa din to. Hindi na offline nakalagay sa mga AI. Hindi na offline. Hindi na offline nakalagay. Hindi na offline. Hindi na offline. Hindi na offline nakalagay. Dati kasi offline. Ngayon, meron na. In settlement, tapos lobby. Gaya, sinichi ko doy. Mura mag-33 ng cellphone. Report lag. Report lag.
Uy! Tala na natin, Choy. Sayang. 27. Pansin nyo pag 5S na, minsan di agad binibigay, mahirapan ka muna. Ano 5S? Uy, madami yan, may buwang kag! Lakad marathon! Ano 5S? Normally. Dami yan, may buwang kag, madam! Your team is banned. Musta buhay? Ban yung Ling Joy. Ling Shozen. Ah, 5 star. Ace Kabuga. What's up, Choy? Lakad marathon! Normally. Ikaw, Cor, Madam Mia. Magaling ka pala ka Wala ay, may ano ka pala? Meron ka palang pilot, Madam Mia. Akalain mo may pilot ka? Roger, ba na Roger, Che? Yekitusin! The enemy is picking. Jolan sa Laobre, may bungkag. Pilot yun sa 5 account. Uy, grabe naman. 5 account pinapilot yun. Ilang sa